Hello, welcome and good evening to our episode 22 of ABC or Anunsyo, Batas and Cooperative. Tonight's episode is also entitled ABC or Adultery, Bigamy and Concubinage. Nako, Davao Lawyer, bakit yan naman pinag-usapan natin Paskong Pasko? Isang linggo na lang, Pasko na. Malamig yung panahon eh. Tapos parati tayong stay at home. I don't know kung kailangan pa ba itong pag-usapan, itong ABC na to. Well, yes, of course, kasi alam natin na isa rin ito sa mga medyo controversial na issue na dapat din sigurong i-address sa ating lipunan. No? And for those of you just joined us, this is Attorney Blue Ventosa, your Davao lawyer. Live tayo sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, sa LinkedIn, at sa Instagram. Madali lang masyadong alala. So, meron tayong Facebook page, meron tayong YouTube channel, meron tayong Instagram and Twitter, Davao Lawyer lang or at Blue Ventosa sa Twitter. Now, if you want to go to our office is located at Price Road, corner F. Torres Street, Davao City. Telephone number 224-5720 and mobile or Viber 0922 Ventosa 0922-836-8672. Ang ating email ay madali lang din ma-remember. It's just davolawyer@gmail.com and our website is www.davolawyer.com. So, pwede kayong set ng appointment sa ating website. Pwede rin sa Facebook page. No? Although ngayon, karamihan talaga is Facebook na no ang ating medium. No? So, or just could call us or drop by no, sa office anytime. So, ang ating episode tonight is ABC nga, Adultery, Bigamy and Concubinage. And basta Biyernes, nagsisimula na tayo, alas 7 pa lang ng umaga dito sa KAMM Media Network sa 97.1 Halo Halo Radio Davao. Serbisyo legal sa Biyernes. Kauban nato diya kauban si Sir June Bersamin o si DJ Sweetheart o kaning ato ang programa katong serbisyo legal sa Biyernes matag Biyernes alas 7 sa buntag madungog pod sa 95.5 Johnny FM Tango Kalibo Aklan, 104.7 Mix FM and 90.1 FM Long Live Radio Negros Oriental. O of course naapod na siya diha sa mga lain pang lugar sa Dipolog, sa Zamboanga del Sur, sa Zamboanga Sibugay, sa Puerto Princesa, Palawan of course, and Capiz, sa Panay, naatas sa 104.3 Alright Arriba, Iloilo. So, of course, makita po ninyo ang mga replays no? Ito ang mga other mga air dito sa KAMM network. So, shout out pala natin yung ating mga ang ating mga Davao Lawyer fans sa Facebook, sa YouTube, sa LinkedIn, Instagram, and Twitter. Sila Mr. and Mrs. Rene Palo, si Sir Mark Warren Ragudo, si Ma'am Amor Mundo, Cesar and Grace Mundo diha sa Matina, Balusong, Bruno Gutong Kulaba, si Judith Siocon, si NB Galgo, Mario Barcelona, si Mamu, si Bing Barcelona, Mrs. Lulu Ventosa, akong mother, si Marilu Espejo, ang akong mother-in-law, si Harris and Mildred, and Phoebe Kapangpangan, Pepe and Fes Sumarago, Mars Shanil Sumarago diha sa Sugbo, si Adi Sevilla, Attorney Alfie Roder sa Australia, si Summer Sok sa Australia, sa USA, si Sir Julian and Karen Ventosa. Good morning diha sa inyo kay buntag pa man siguro diha Tito Julian and Tita Karen. Ijan and Gretchen Winters diha pod sa Chicago, Illinois, sa California ug sa atong mga kauban sa Canada, si JJ, si Cheche, si Jersey and Jaya. And of course, sa mga UM Law students, Jefferson, Giselle and the other students na nag-feature sa mga lawyers diri sa Davao. And happy birthday to Attorney Dennis Dagohoy, Mr. Norman Criador, o shout out daw sa character sa World of the Married, si Dr. Chi, si Teo, o si
Yodakyong mo na atong mga gi-feature kay ang atong topic unya very exciting. Of course mga taxi drivers nato diha, PUJ drivers, bus drivers, ug atong mga tricycle drivers diri sa Fairlanes, F-Torres. Okay. So, hinaut ta, you're in good hands, medyo tugnaw ng panahon, bantay-bantay ta, sige siguro tag-inom og init kay mo din makapatay sa COVID, no? So, before we go to our other portions of the show, of course, do not forget, we will not get our sponsor of the week, no? Si Colors Flower Shop, na ni sila kaning Facebook page sa Colors Flower Shop. Ang ilahang office na diri sa Fairlanes Complex, Price Road, corner F. Torres Street, Davao City. Telephone numbers 224-5720. Mobile 0917 Ventosa or 0917-836-8672. And email is davao.flowers@gmail.com. So for the freshest flowers, professionally arranged with delivery services diri na sa Colors Flower Shop. Okay. And of course, what we have also right now is that katong atoang Christmas giveaway. Oh, meron pala tayong Christmas giveaway. Unsa ra good oy kanang simple ra, no? We have Miss Bambi Ipong, our first commenter and greeter for the night. Hello, attorney. Good evening. Good evening po diha sa inyo sa salud, no? Sa pamudya rapid sa sasa. Hinaton ta nga minaw mong diha tanan gabi na. And okay, yung giveaways natin, no? Tingnan natin ano yung ating giveaway. Siguro nag-start na siya. I-explain lang nato kung unsa ni siya. Morning atong giveaway for this Christmas season. Mura nagpahalipit po para sa ato for everybody could use this, no, kaning prepaid load, no. Ang mechanics, i-like ang atong Facebook page or subscribe sa atong YouTube channel nga Davao Lawyer. Itag ang duha or tulo ka friends sa comment section, and up to 10 comments allowed, no. So more entries, of course, more chances of winning ta. Okay? Then we will close this on December 25, 11:59 p.m. Ang ato ang giveaway of winners will be announced on or before January 1, 2021. Ang ato ang prizes, duha ka 500 pesos load of 10 winners of 100 pesos load. Ipadala na siya pamaagi sa GCash. Okay. So hopefully you would join, no? Kung unsa inyong network, unsa man mo basta sa GCash lang ipadala. Good luck to all, and sige na mo comment para daghan tag chances of winning. Okay? So asa na ta karon? Diri na ta sa ato ang wow. Ang atong wow is a word of the week nato is malis. So unsa nang malis? Okay, we will see what is our word for the week. It's actually negligence na kay N naman day taron. Malis tong last time unsa paghimo sa crime kani pod nagdanghag lang, negligence, no? Failure to behave with the level of care that someone of ordinary prudence would have exercised under the same circumstances. Ang atong normal nga example is kaning reckless imprudence resulting to damage to property or physical injury or homicide. Kanang driving paspas kaayo, barumbado mag-drive, no, nakabangga, nakaligis, nakapatay, no, so mo na nga dapat drive with due care like a good father of family. Mo na atong dapat buhaton, no, sa ato ang pag-drive, no. So before we go to anunsyo sa ato ang mga suking tigpaminaw nga dito pagid sa true case nga si Little Johnny nako, namatay na daw si Little Johnny, kaluoy, kauban niya tulog, duha pod ka tawo nga namatay
Nagdungan sila gi-examine sa medical examiner. Natingala tong mga didto siya ngay nagnisi ni silang tulo. Silang tulo gangisi. Patay na ha, naggangisi. Kani. O, gi-examine sa medical examiner. Itong una, marag senior citizen na siya. Senior citizen, pero gangisi. Ano man? Ano itong medical examiner? Kani siya. Nag-make love ni siya sa iyang kabit. Mauna nga namatay nga nagkatawa. So he died with his boots on. So, ikaduha, mga 40 anyos ra. Sus, nagngisi, patay. Kay nakadaog og loto. Nagpalit og daghang ilimnon. Naghoarding na alcohol poisoning. Gangisi gihapon namatay. Karon ikatulo, si Little Johnny, ano man ni namatay gangisi? Ano siya ay kabata pa ni 25 years old. Nga naman na siya nagisi. Kani naigo ni sa kilat, hit by lightning. Oh, ano man, Dok? Anong tanaw ni mo nga ngisi man siya? Kay abin niya, gipicturan siya. Nahasus kaluoy. Okay. So, we will now go to our anunsyo. Our anunsyo actually is just a reminder sa atong kompanyero, kompanyeras, naningil na ang atong chapter sa atuang IBP dues o mortuary contribution. It's a total of 3,000 pesos. Dapat on or before January 8, ihatod na ninyo ang cheque dito, IBP Davao City Chapter or the cash payment. Siguro kung picking yun, you just contact Cecil or kinsa dito nga pwede nga basi i-pick up ang inyong mga payments. So, huwag kalimutan kay kung wala tay bayad sa ato ang kaning IBP dues, ang katong naay gusto mo dagan sa election, dili pwede mabotohan, dili pwede makandidato, o maglisod po ta of course ato mga practice sa pleadings kay ibutang man nato na aside from the PTR, receipt number also of the IBP. And of course, for the first time daw, ang ato ang kaning election would be online og naapoy actual, no? So unsa kay mahitabo, mas daghan ba mo boto online, mas daghan ba gihapon maadtog actual? We will see, no? That will be the last Saturday of 2021. I think it's February 20 or 27. I-check lang nato. We will update that for next year, no? So before we go to our batas, we have silent gas. Unsa man ning silent gas? Doktor na di ay si Little Johnny, so nabuhi siya na po ang doktor karon, no? Tapos halang doon kaayo ang iyahang kaning iyahang pasyente kay si Queen Elizabeth II. Murag 90 plus years old naman yata ni siya. Ano siya? Dr. Johnny, you have to help me. I can't control. I always give out silent gas. Makautot daw siya nga hilom. I was so embarrassed. Maybe they will smell it because first I was with world leaders. We were talking about the COVID pandemic and 4 times I gave out silent gas. The second time as I was have a meeting with the Prime Minister and I gave up 5 silent gas. Oh, fortunately, little Johnny, Dr. Johnny, on the third meeting, it was online only. So there was nobody there, no problem with me giving out my silent gas. Oh, ano si little Johnny? Oh, you're mistaken, Your Highness, Queen Elizabeth. You must have your hearing check. It's not silent. Agoy, di ay silent na nakadungog na itong uban. Pero kay Queen man siya, sige na lang. Okay, so for those of you who just join us, no, sabihin nyo naman kung saan kayo na lugar. Let's say Mr. Santos from Quezon City, or are you watching on the replay, no? Then kung magtanong kayo, pwede tayo magtanong dito sa ating comment section, and our Facebook page is open. We will internet connection willing, we will answer your questions. So, meron tayong free consultation, pwede rin tayong paid consultation, meron tayong yung over the phone, pwedeng Zoom, pwede dito sa loob ng office,
pwede tayo mag-notarize. So, you just choose the services doon sa ating Facebook page or doon sa ating website na www.davaolawyer. So now we'll go to our batas, no? So ang ating episode ngayong gabi is yung ABC nga, no? So adultery, bigamy, and concubinage. Sabayin muna natin si adultery and concubinage kasi sila yung mga may asawa na nagkaliwa. Merong ibang didang si Mr., merong ibang didong si Mrs., no? So unahin natin ang adultery. So what does adultery mean? It means the carnal knowledge between a married woman and a man who is not her husband. The latter knowing her to be married, even if the marriage be subsequently declared void. So, minyo. Ang babae, ang minyo na siya'y laing lalaki. Na sexual intercourse sila, kabalo tong laki nga minyo siya. So kung wala kabalo ang laki nga minyo siya, posibleng dili na ma-adultery. So kung nagsabi yung babae na single siya, maaring hindi sila kakasuhan ng adultery. Kahit na yung marriage na yon maging declare void na later on, nagpa-annul ba siya, nagpa-declare siya nullity, pero kung time na katong nag-sexual intercourse sila, nag-sex sila, minyo siya, naagihapon siya tulubagon, no, sa balaod kaning adultery, no. We will look at article 333 of the revised penal code kung unsa tong provision diha sa atuang adultery. So sa adultery ang gisulti sa article 333 sa revised penal code is that committed by any married woman shall have sexual intercourse with a man not her husband. So dili yang husband, and by the man who has carnal knowledge of her, knowing her to be married. So katong laki og ang misis, ang wife, ang liable even if the marriage be subsequently declared void. Unsa ang iyahang penalty? Shall be punished by prison correctional in its medium and maximum periods. Abot ito ng 6 years silang duha, ang wife ug ang iyang kabit, no. So hindi naman nakalagay dito kung babae din, no. So dapat lalaki. So kung babae ang kabit niya, parang hindi ito mahuhulog sa adultery. So kung babae ang kabit ni Mrs., ambot nganong ana nahitabo, dili na siya adultery, no? Okay. So now we'll ang every sexual intercourse nila is one count, no? Alam natin, no? So every sexual intercourse ng wife and kanyang paramour is one count of adultery. Okay. Now we'll go to concubinage. Unsa ni siya? Okay, kanina bali ang laki si Mr. na ay kabit naalang gipapuyo sa balay, no? Ikaduha, sexual intercourse siya under scandalous circumstances. O ikatulo, naa siya'y babae nga dili niya asawa nga bahay niya na doon sa ibang lugar, no? So tatlong elements, these are under Article 334 of the revised penal code. Ang sabi ng Article 334, ito, tingnan natin. Okay. So, any husband who shall keep a mistress in the conjugal dwelling. O, so, number 1. Kinsa kaya nino? So, Katoliko ni sila, hindi sila Islam. Na sila laing babae sa family home or shall have sexual intercourse under scandalous circumstances. Unsa man ning scandalous circumstances? Dito sila sa park or unsa man nag-live sila, no, kana, or with a woman who is not his wife, or shall cohabit with her in any other place. So kung gibalayan niya, although wala sila nagpuyo, ginaatuan niya, the presumption is they have sexual intercourse, and that is also a crime of concubinage. Pero
dili balanse no kay ang iyang punishment prison correctional sultiyo na tuon niya kung pila na siya no. Ug ang concubine katong iyang kabit penalty of deschero lang no. So, we will also discuss what's deschero later on. If the person guilty of adultery committed this offense while being abandoned without justification by the offended spouse, so kung gipuyaan na ka, prasanang wala na, nag-uban, dugay na, the penalty next lower in degree shall not be provided in the next preceding paragraph shall be imposed. So, may discount kayo kung kung iniwanan na kayo ng misis nyo, no, at nagloko kayo mga mister, no. So, may discount daw pala. Okay. So, lugi, no, ang babae kasi parang ang lalaki parang mas mababa, makita natin mamaya, mas mababa ang kanyang penalty, pero doon sa babae, mataas ang penalty. No? So what are the differences between adultery and concubinage? Unsa may kalahinan diha, no? So makita nato murag natay tulo or upat ka differences between adultery and concubinage. Number one is adultery is committed by a wife, okay? Katong misis, no? Who must also be charged together with the other man. While concubinage is committed by the husband, who must be charged together with the concubine. So, dili mo pwede mo kaso sa inyong misis lang or sa inyong mister lang, dapat apilon o kasuhan o filean og case ang si Didong o si Didang, no? So, duha may naghimo aning krimen, dili lang pwede isa or sabihin mo na love ko kasi si husband love ko si wifey, si kabit lang ang kasuhan ko, hindi pwede. So, dalatanan, sabay-sabay yan sila. So, hindi mo pwedeng isa lang, dapat dalawa talaga ang kasuhan. What's the next difference? The proof of sexual intercourse is enough in adultery. Pero daw sa concubinage, you must prove that sexual intercourse must be scandalous under the circumstances, no, scandalous, or that the husband kept a mistress. In or out. Katong mistress sa ilahang balay or another balay nga iyang gibutangan unsa na sila dito na sila ing balay nga ginaatuan para sa iyang sexual intercourse sa iyang kabit. So luoy kayo no ang sa babae kung adultery ma-prove lang nga nag-sexual intercourse mo, nagsulod mo diha sa isa ka motel na QR code na tracing mong duha na dungan mo, nakita ang room boy nga nag-uban mo, pwede na. Pero sa bana, dapat scandalous. Unsa man ning scandalous? Grabe kayo nga pagpakaulaw, saba, or kanang grabe na magbastos na gyud kaayo, no? So makikita natin sa ating batas, yung time kasi nito noon 1950s pa ito, siguro earlier pa talaga, yung sa Spanish Penal Code, mga lalaki magud kasagaran ang atong lawmakers, no? But alam natin ngayon, rest back na rin ang mga babae kasi meron na tayong vowsy, no? Konting konting reklamo, konting walang nagawa sila lalaki, may ginawa o na naka-psychological or financial abuse or any other physical abuse, patay na sa vowsy. But it's not our topic tonight. We're talking about concubinage and adultery. So number 3, the penalty of concubinage is lower than that of adultery. The penalty for the concubine is only deschero. Ang concubine, ang kabit sa mister. Okay, and while the penalty for the other man, so other man katong Didong ni Mrs., parehas sila nga almost 6 years, no? 6 years. Ang dili sa kaning sa laki sa concubine, sa lalaki, si mister nga naay kabit is mga 4 years lang and 1 day. Then si kabit, deschero. Actually, it's just a banishment, no? Makita nato niya kung unsa nang deschero, murag gipalayas lang siya, gipahawa lang siya, gipalayo lang siya, no? So, pwede gyapon mo gukod si mister kung asa to ditong lugar. Okay, so sa adultery daw, the guilty wife and her paramour shall be imprisoned for up to 6 years. So, mo na ni. But sa concubinage, the husband will be imprisoned only for 4 years and 1 day, while his concubine may be merely banished. Unsa man ning banishment nato or kaning atong gisulti nga deschero? Well, the deschero is actually the banishment or prohibition from residing within the radius of 25 kilometers
from the actual residence of the accused for a specified length of time. It is not imprisonment. So this could be from a short of 6 months as to as long as 6 years. So mao na ang atuang destero, no. Kay kani daw murag giprotektahan lang daw ang kabit para dili resbakan. Mo na dapat magpalayo lang siya 25 kilometers. So okay, 25 kilometers kung gikan tag City Hall, Bunawan, diha no, 24, 25, diha man dapita siguro kung padulong dito sa Toril, 16 kilometers plus 9, unahan lang sa Santa Cruz. Ana lang kalayo, 25 kilometers ang di mo muduol diha, no? Aning lugar, or usually it's maybe kung Davao City, 25 kilometers outside Davao City, but I don't know if it's still no, kung meron pa bang masyadong nagkakaso nito, parang ngayon yata accepted na lang din lahat. O sige, ikaw mga bid ka, ako mga bid pod ko, no? So parang world of the married, parang ganun ba talaga yang kanig yung mga Koreano ba imbis nga dili na ko mutanaw Korean nobela na naingganyo na pud ko, abi na ko humanang lockdown gatong crash landing on you, no, naana pud ning si world of the married. So unsa kay mahitabo kay Dr. Chi o si Teo o kay Hyundakyu. So abangan, no. So unsay kalainan pang yun ng ating mga pangutana diri, no? Who could file the action for adultery or concubinage? Of course, ang wife lang o ang husband lang yun, no? Ngano man, ang gisulti man gud diri kay adultery and concubinage are private crime. So kung gusto niyang muhilak sa tago o gusto niyang iluom na lang ang iyang kaulaw, iyang kasakit, di na siya gusto mo kaso, pwede. Siya lang yun ang pwede mo kaso. These crimes cannot be prosecuted except upon a complaint filed by the offended spouses and nobody else. Wala yun. Nobody but you. No? So, kana lang yun. Only you, Mrs., only you, Mr., can file this case against your Mr. or Mrs. Nakakaliwa o merong paramour or concubine o somebody. Pero, sa ano lang ha, yung opposite sex lang. So, kung same sex, kung lalaki, ang kabit laki, dili nimo makasuhan, lain na. It could be civil case for damages. Babae, against kauban, babaeng kabit, dili gihapon kay ang isulti sa balaod sa opposite sex man. Karaan mo gud ato mga balaod. Siguro bago-bagoon po nato, no? Siguro na mapud dihay mga unsa pod, no, atong mga lawmakers nga di lang macho, di lang mga gwapa, na naman po mga unsa diha, mga other sexual preferences, no? Pangutana, can the lolo and lola and papa and mama file si mother-in-law, si father-in-law, yung monster mother-in-law nyo, no? Buti na lang ako, mabait yung mother-in-law ko. Di ba? So, si lolo, si lola, pwede ba? Mukaso kay, nuwi na kay si apo, gibinuangan sa iyang bana. Nuwi na kay si apo, gibinuangan sa iyang misis. Dili pwede, kaya itong isulti ganiha, nobody but nobody else. Si Mr. o si Mrs. lang, because it's a private crime. But we will know the difference later on pag ato nato sa bigamy nga kung pwede ba gid sila, no? Okay. Another distinction, no? Tanaw na to. Dili gyud, no? Sa adultery o sa concubinage. Pero pwede sa seduction, abduction, rape, and acts of lasciviousness, no? Kay public crimes naman ni sila. Sa una, ang rape katulang yung parents o katong biktima. Pero nahimo na manggod pod, gi-amend manggod atong rape, ang atong revised penal code, gi-amend siya, nga gihimo siyang public crime, kung kinsay na ay personal knowledge, or kinsay na ay nakabalo about the rape, even the policeman, the social worker, or mga silingan, lain, kung pwede mag-file og rape, pwede na. No? Kay dili na private crime ang rape. So, kaning mga guardian, appeal, pwede po, no? Mo file, but not for concubinage and adultery. Okay. Tanong, what if the case was filed after the spouses divorced or after the marriage was annulled? No, but ay divorce dali sa Pilipinas, attorney. Meron yung mga asawa ng mga foreigner, di ba? Gi-divorce sila, no? Yung mga iba nating mga kasamang mga Filipina or Filipinos na married to foreigner spouses. So, after na gi-file after na gi-divorce sila,
or giannul, nag-file og case. So unsa man ang tubag, the parties must be married to each other at the time of the filing of the complaint. So up till the time sa pag-file ng complaint, dapat married pa rin sila. So kung na-divorce na or na-annulled na, dili na pwede kay duha man ka requisitos. Ang una, minyo mo katong nahitabo tong krimen. Ang krimen sa adultery, krimen sa concubinage, ug kaduha, minyo paghihapon mo at the time of the filing of the complaint. So, asa man ta mag-file og complaint? Sa City Prosecutor's Office. Attorney, pwede ba pag-file ko sa complaint na file na ng fiscal, padulong na sa court na rapol, sunod na annulled me or na divorce me sa akong bana or sa akong asawa, sa akong Mr. Mrs. Pwede ba magpadayon ang kaso? Yes, kasi when we file the complaint before the City Prosecutor's Office na ay probable cause, gisaka sa korte, maski nag-ongoing ang kaso, pwede gihapon ipadayon ang trial sa concubinage or adultery. Okay? So, considering that the legal spouse can file the complaint, the grant of divorce or annulment removes the right to file an action for adultery and concubinage that was committed prior to the divorce. So, ang unsa man gud diri ang gravamen of the offense kanang gipasalikway, gikaulawan, gibastos ang inyuhang kasal sa inyong Mr. o Mrs. sa pag hatag ani mga relasyon sa mga laing babae or laki, no? So mao na nga kinahanglan nga minyo paghihapon mo pag-file sa complaint. Okay? Now, who must be prosecuted? Katulad bang si Mr. lang, si Mrs. lang, si Didong lang, si Didang lang, di ba? Si paramour or si concubine. Kuya ko di lang mga ngalan sa una na paramour and concubine. Mo na ilang anong dili na lang katong love, honey, sweetheart, no? Anong paramour or concubine kay kinaraan man gud na, no? Paramour for the other man and the concubine for the other woman. So dapat silang dalawa. Sinabi na natin kanina, dapat si wife and yung other man in the case of adultery, and the husband and the other woman in the case of concubinage. Okay. So, pardon, patawad, ano ba? Patawad na or sorry na, pwede ba? Isa pa, ano ba? No? So, unsa may effect aning pardon or consent? Ang consent nga, consenting, no? Sige, ikaw, bahala ka dyan. Ako, dito ako, meron ako dito, sa akin, dyan, sa'yo, bahala ka rin dyan. Hindi na tayo magkaso-kaso. Unsa ang epekto ani? The criminal charge cannot prosper. Dili na pwede magpadayon ang kaso kay wala naman na gi-tolerate na siya or gi-approve na siya, no? Kay base siguro wala na sila mag-uban, na napud siya ilain or samuka na siya mag-file pag kaning annulment or divorce kung foreigner siya. Unsa man ang pamaagi sa atong pardon? Kaduha, no? Express kanang nakasulat, kanang naka-notarize, usahay natin makita, di ba, sa barangay or sa mga private lawyer nga akita mangbulag na ta, kung na ako'y lain dili ka manghilabot sa kuha, kung ako po na ilain di ka ako di manghilabot sa imuha, di kita file og kaso, so ana, or implied, no? Implied nag-uban ng gihapon mo, no? Parang kahit masakit na kasi may birthday party dyan or merong okasyon, hindi na lang muna ako mag-iskandalo, sige, go on with the music muna ako, no? But or usually you also make love again to your husband or wife, no? That's one of the signs of implied consent, no? Or pardon. So kung dapat talaga wala gyud na siya kay mahimo man na siyang palusot niya sa inyong husband or wife nga, pumayag ka na nga ulit na sexual intercourse na tayo or sama na tayo, wala ka naman reklamo, sige, kung maka-file ka, ipa-dismiss ko yung kaso kasi you already consented or pardoned to my offense. Okay? So, unsay mahitabo karon katong naabtan gani nga
naa sa in the act of sexual intercourse, di ba? Ang husband or ang wife, no? Unsay mahitabo. So, before that, ito muna, nandyan si lalaki, may ibang babae, no? Grabe no, naduol kayo, no? Siguro best friend pa ni siya or unsa ba diha? Amiga or unsa? Or kanipod para patas si babae po apoy laing lalaki, no? Oh, so unsay mahitabo kung maabtan ni sila karon kintahay kani si laing laki o si Mrs. naabtan ni Mr. napatay or na serious physical injury. Unsa naabay silot si Mr. or balihon na to si Mrs. nasakpan si Mr. napoy laing babae napatay niya or na serious physical injuries niya under exceptional circumstances, what would happen? Okay, so we will see what happens that dili sila makulong, no? Dili makulong, kung dili diara ang ato ang mga silot sa ato ang 247, no? Okay. So ang sabi sa Article 247, death or physical injuries inflicted under exceptional circumstances. Any legally married person who, having surprised his spouse in the act of committing sexual intercourse with another person, shall kill any of them or both of them in the act or immediately after, or shall inflict upon them any serious physical injury, shall suffer the penalty of dischero. Dischero lang. Unsa mo kining dischero? Nasulti nato ganiha nga mura lang ka gipalayo lang og 25 kilometers. If you shall inflict upon them physical injuries of any other kind, walay silot, walay punishment. So, kung slight physical injuries lang, sumbag, kulata, sipa, exempted. Kung napatay mo, dapat gisurprise mo ha, wala kang naghulat diha, nagtago sa cabinet, gihulat nimo ang imong misis o iyang didong, kutob nag-sexual intercourse sila, murder na siya kay giplanuhan nimong patyon silang duha during the act, no? Or immediately thereafter, o yung immediately thereafter, yung nandun pa sa kama, no, nakahubad pa, yun, pwede mong patayin or may physical injuries. Ang imuhang silot is only kaning dischero. Nga naman daw. So, kay mura magkanang tahiyaan ta, no? Sa ato ang bana or sa atong misis, nabigla ta nga ato siguro sa inyo pag yung balay nga hitabo, no? So naabtan nimo kapoy kay trabaho, frontliner ka, ikaw pa nangitag kwarta, pag-abot nimo didto, ang imong bana nailaing kadidang, no? Or si Inday ba ang iya kadidang na patay, no? So mao na. This rule shall also be applicable under the same circumstances to parents with respect to their daughters under 18 years of age and their seducers, while the daughters are living with the parents. So, dili lang si husband or si wife makapatay atong laing laki or laing babae. Ang parents sa mga minors, sa bata lang, babae lang ha, babae lang nga maski ka ng wala gipugos sa ilahang boyfriend, bantay-bantay mo diha, kanang uban diha nga mahilig og 16 o 17 ha, mga 15 anyos, pwede mo patyon sa mga papa o mama nila. Okay? Except, na diri kato mga tao nga promotor daw o nag-facilitate og prostitution nga, si mamag, si papa na maray ng bugaw, siyang anak, mo na to'y nagpa-advertise online, nagpabayad, dili niya pwede patyon kay siya man ang nag-promote or nag-facilitate sa prostitution sa iyahang, pwede pa gina yung wife or daughter, no? So, kung ikaw di ay nga gusto nimo gusto na ako ni patyon si kinsa ni, tawanan ni, so I will lure him with my daughter, my wife, no? Then, while they're doing the act, I will do it, no? Hindi pwede yan kasi murder na yan. Kasi ikaw din ang promotor, ikaw na nagplano, meron kang intent to kill, hindi siya sudden. Or itong shall otherwise have consented to the infidelity of the other spouse
shall not be entitled to the benefits of this article. Kato atong isulti ganiha nga katong consent and pardon. So, sabi mo okay na tapos pinatay mo yung isa or yung dalawa, hindi pwede yan kasi nag-consent ka na or nag-pardon ka na. So, klarohon gina ninyo, no? Kay base niya nga ma-misinterpret siya nga dili na siya pardon or consent. Okay, we have some comments here. Love S, good evening. Watching from Quezon City. Ay, kumusta mo diya, Ate Love, Kuya Dong, Jill and Jazz, Lemuel de la Cruz. Hi, Attorney Blue, Lemuel from Pampanga. Ay, good evening. And also to Doc EVR, kumusta kayo dyan? Kinsa pa ni na sila Ma'am Adela. Ay, thank you for watching, Ma'am. I'll answer your question after the show. Sa Netherlands si Ma'am, no? Naapatay mga kailad diha nga mga salaing mga nasod. Thank you for watching, and also in the replay, kung nasa replay kayo, lagi nyo lang watching the replay from Davao City. So mo ni siya. Watching the replay from Kalinan. So watching YouTube or watching Facebook, ana lang. So makita ninyo karon kung unsa ang mga naamong mga pangutana, pwede mo mangutana, no? So karon humana naman ta sa A ug C, ato na ta sa letter B kay giuna man nato si A ug C kay related man to siya. Kani karon mas bugat ang silot. Ngano man, bigamy is basically the act of marrying again while the first marriage is still subsisting. Also yung ating mga alam natin, mga kasama nating Islam, no? Muslim, 4 na beses ba? 5 beses pwedeng mag-asawa, basta kaya, basta equal ang ang mabigay na panahon, pagmamahal, pera. So yung mga taong nag-asawa na ng pang-6 o pang-7, Katoliko na yun sila. Biro lang. Misa Digalio pa naman ngayon, magalit si father niya, no? So, if you marry for more than once, o valid tong inyong duha ka marriage, unsay may tabo 6 years and 1 day to 12 years imprisonment. So the moral of the story, pangabit na lang mo. Ayan na mo pang minyog kaduha kay 6 years and below lang ay 4 years na pay dischero lang. Ano man minyo pamangyud mo, no? So noon kasi yung hindi pa online, makalusot ka nito, makapag-asawa ka na yung hindi mo makita yung certificate of no marriage agad kasi baka hindi pa na-report yung second marriage or yung first marriage. Akala natin na single si Mr. or single si Mrs. yung time na nag-asawa kayo. Kaya ngayon parang mahirap na ito na very rare na lang yata, no? Ang itong bigamy, no? Unless na minsan hindi sinasadya. So anong ginagawa dito? Contracting second or subsequent marriage before the former marriage has been legally dissolved or before the absent spouse has been declared presumptively dead by means of a judgment rendered in the proper proceeding. So, okay, of course, valid ang first marriage, valid ang second marriage, or ay matagal na si husband, wala, 5 years na, 4 years na, wala. Dapat ipa-declare mo muna siya ng dedo before kayo asawa ulit. Noon yung wala pang Facebook, ito ang paborito ng mga ating mga maldito, no, nga friends, no, nga ay pa-declare dahil nila dead ilang husband or wife kay di naman makontak, may Facebook sa una, di ba may balan, may social media, pero karon murag lisod na ka mag-declare og tao nga dead kay mo comment lang na dahil hoy boy pa ako. Hindi ka pwede mag-asawa ulit, no? So ano ba yung 4 na elemento ng bigamy? So these are yung una, sabi natin, legally married siya nung una. Pangalawa, yung marriage is not yet dissolved or kasi naminyo siya nga wala pa na annul siguro, wala pa na divorce or katong wala nga declared dead katong una niya nga husband or wife. Ikatulo, he or she contracts valid second marriage, no? O ikaupat, the second or subsequent marriage is essentially valid yun. Valid siya kay, for example, ako, married ako, nag-second marriage ako sa aking first cousin. Okay, valid yung marriage. Pero void man kay
contrary to public policy, it's against Article Act 386 or the Family Code. So dapat parehas nga valid yun ang inyong duha ka kasal. So naa diri sa Article 349 no, ang atoang upat ka elemento, basahan nato usab, legally married. Okay, that's the first element, mao tong una nga kasal. Ikaduha, first marriage has not been legally dissolved, or in case his or her spouse is absent, okay, the absent spouse could not be presumed dead according to the civil code. Okay, kato atong gisulti kay naaman po yung mga exceptional circumstances sa civil code nga imbis nga 5 years or 7 years nga pwede ka na ma-declared absentee or dead, mahimo na lang siya 4 years or 2 years. For example, idaran na katong namatay sa gira, napatay sa airplane crash, no? So magpakababa-baba yung instead na 7 years, instead of 5 years, minsan 4 years or 2 years na lang. Pero dadaan ka pa rin sa korte. Number 3, he or she contracts a second or subsequent marriage. Okay, nakaduha gid siya og katong second or subsequent marriage has all the essential requisites validity. Okay, so yun no, yun ang ating ABC, adultery, bigamy, and concubinage. So, if you have questions, you could always chat us through our comments. And kung gusto niya lang magpa-shoutout or kung gusto niyong sumali sa ating paraffle, nandito yung ating mga mechanics. I will show them again for those who are just joined us, no? Atong tera. Holiday giveaway, this is good until next week. And next week is Christmas naman, no? Kung sa may atong mechanics, ani, like lang ang atong Facebook page na Davao Lawyer or subscribe to our YouTube channel nga Davao Lawyer. Unya, itag ni mong duha or tulo ka friends diha sa comment section. Pwedeng up to napulo ka comments. 10 comments are allowed. More entries, more chances of winning. Ang atong giveaway will close on December 25, 2020, 11:59 p.m. until next week, no? And winners will be announced on or before January 1. Mao na nato ang mga ato ang kaning schedule. Our prizes are 2 winners for 500 pesos load and 10 winners of 100 peso load. Ang load will be sent through GCash. Kana ang ato ang dapat nga suki nga GCash, no? So, hopefully, ano lang tayo, saya-saya lang tayo kasi pandemya, di tayo makalabas no? So, we will wait for your comments and your suggestions, no? Of course, yung ating, let us see, kung meron pa ba tayong mga nag-comment. Ito, si Sir Erwin David. Good day, sir. Yes, good day. Siguro nasa abroad kayo, sir, kasi day pa sa inyo. Good evening, sir. Good morning or good afternoon. Kung asa man ka, hinaut-unta, naan mo sa mayong panglawas. Please also tell us that from where you are and if you have some questions or you have some suggestions na sa inyong gusto nga atong i-discuss. And for those of you who are just watching on the replay, you could please, you could put #replay. Okay, so before we go, I'd just like to remind our sa atong mga ka-co-op, no? Atong ka-co-op nga padayon gihapon ang ato ang Silangan Multipurpose Raffle sa March 28 na siya, no? So tanaw nato unsay mga premyo. Of course, sakyanan, no? Dili lang isa, kundi duha o tulo ba ni, daghan kayo ni sila, no? Tanawon daw nato B, di ara. Okay. So sa March 28 na ni siya, no? Sa March 28 ang atong raffle na ay grand prize nga Toyota Rush. Second prize is Toyota Wigo, ikatulo motorcycle, natay iPhones, natay Android, 50 pesos lang. 50 pesos lang ang ating
babayaran kung bibili tayo ng tickets at kanino kana yun sus nindot yun kayo ako ginuntay mo daog ay dili mi pwede makadaog kay sa mga officers man mi. So this is open only to non-officers. Of course, maski dili mga members, no, pwede kayong pumunta sa mga iba-ibang branches ng ating Silangan Multipurpose Cooperative. Or kung gusto niyo bumili sa akin, bumili naman kayo. Hindi ko pa nabenta lahat ng tickets ko. So, yung kung gustong bumili, pwede kayong magpa-deliver sa akin. O sige, magbigay na lang ako ng 10 plus 1 o bigyan ko 9 plus 1 ba? O pre-delivery pa yun, no? Para mahurot na niya akong raffle ticket kang gibaligya. So, pwede mo sulti diri sa atong Facebook page, yung Double Lawyer, magtawag mo, mag-text mo, no? So, pwede lang kayo, nindot yung kayo na siya, tax-free pag yun, o libre ang ato ang mga lain pang pa-premium, and of course, kaning it is open to everybody, not only to members of Silangan, but if you want also to become members of Silangan, pag bili nyo ng ticket, magtanong na lang din kayo paano maging membro. Kasi maganda rin talaga kung meron tayong mga cooperative na mga nasasalihan kasi marami tayong benepisyo not only for for our mga mortuary, yung ating mga time deposits, no? And before we leave, of course, si Little Johnny, doktor lang gihapon, no? Sikat yung kay mga doktor karon, uy, no? So, ang mga abogado nagmahay, wala daw sila ng doktor. Ang ubang pong doktor nagmahay nga nuwa sila ng abogado kay gusto sila mo iwas sa COVID. Pili na lang mo kung unsa inyong gusto nga kaning unsa nga profesyon, no? Kay naamagod si Little Danny kinaraan, walay iPad, walay cellphone, bullpen ra ginaiya ha. Bullpen ang iyang ginagamit, no? Kanang mo sulat siya, di mo gamit yung calculator, pero nagkaroon siyang dementia na naging makalimutin si Little Johnny. So itong niya, minsan yung kanyang ballpen, hindi niya nalagay dito sa pocket niya, nilalagay niya lang dito sa sa dalunggan niya ba. So napod siya thermometer. Kay dili man siya gusto ng thermometer, magtanaw kubig ka ng pusil-pusil gani kanang anak. This is not accurate. I want this thermometer to put in the rectum. I want the rectal temperature. Ituslok sa lubot ang thermometer na kasi ang busy man kay siya, no? Nakalimot siya. Sus pagsulat niya, asa naman to akong ballpen? Na di ko kasulat aning thermometer. Asa ganito na grounds? Kang kinsa ka nga lubot na bilin tong ballpen. Okay. So, magbantay kayo ha. Baka asa na ni bilin ni Little Johnny ang iyahang thermometer o ballpen nagkabaliktad, no? Kaya nga ako minsan natatakot ako sa mga gwardiya. Bantayan niyo yung baril-baril nila ha. Baka yung totoong baril ang mabaril sa atin, hindi yung thermometer. Ayaw yun mo kumpiyansa, ayaw mo ka ng bantay-bantay yun na ninyo. Of course, wala na talaga tayong oras. Hanggang dito na lang po tayo. Ito po si Attorney Blue Ventosa, inyong Davao lawyer. Stay safe and see you next week.